ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଲଟିଲାଣି ଚିଡ଼ିଆଖାନା। ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରିଲେଣି ସାପ, କଇଁଛ, ଗୋଧି ଏବଂ ଏଣ୍ଡୁଅ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିମାନବନ୍ଦର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜାଗା, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସାପ, କଇଁଛ, ଏଣ୍ଡୁଅ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ କଲେଣି, ସେ ପୁଣି ବିନା ଟିକେଟ୍ରେ। दर्शक बंधु, शुणा तो आश्चर्य लगुव, किंतु कथाटी निराट सत्य अटे। आमे शुणुथिले गो चालना और झियो चालना, किंतु एबे सरीसृप को भी बर्तुनी ए मनुष्य समाज। भुवनेश्वर विमानबंदर जबत है साप। विमान रे बिस्कुट डबारे साप चालना हेउथबा समय रे जबत करा जायछि। सेहिपरि साप सह 9टी कइंछ, गोधी एवं एंडुओ मध्य उद्धार करा जायछि। सेहिपरि ए घटना चेन्नईर जड़े युवक को अटक रखा जायछि। सूचना अनुसार बैंकॉक रु भुवनेश्वर दे चेन्नई चालना करा जाउथला साप। जांच हेबा परे चेन्नईर जड़े युवक को अटक रखा जायछि।